مجلس قوام لعلوتن ما خلوتن مارحة حوحت حدا ماتوي حزب تግራይ بمريخ ودبو حوحت እናተመረሐ ድሕሪ ዘካየዶም መሪር ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ክቡር መስዋዕትነት ከፊሉን ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ስዒሩ ዓዲ ካብ ምንብትታን ዘድሓነ ሓድሽ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትከል ዝገበረ ህዝቢ እዩ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸቲሉ ብዝሃቦ መሪሕነትን ዘካየዶ ኩለ መዳይ ቃልስን ኣብ መላእ ሃገርን 10 ዓመታት ዓለም ዝመስከሮ ኣብ ሰላም ኣብ ልምዓትን ዲሞክራሲን ዘኹርዕ ታሪክ ንምስራሕ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ጉዕዞ ሰላማውን ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን ቃልስና ንሃለና ኣብ ሕሉፍ ቃልስና ዝተሰዓሩ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውድብና ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዘነጻጸረ ናይ ጽልኢት ዘየቋርጽ ጸለመን ወፍረታትን እናተኻየዱ ድሕሪ ምጽናሕ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ሕዚ ይከኣል እዩ ኢሎም ኣብ ዝገመትዎ ግዜ ዘራያት ኣኪቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጄኖሳይድ ክፍጸም ኣብ ዓድና ድማ ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ኩለ መዳይ ግፍዕን ብርሰትን ፈጺሞም እዮም እቲ በሰላ ኩናት ተቐዲሙ ዝርዳእ ወረጃ ህዝብናን መሪሕ ውድቡ ሕወሓትን ብተደጋጋሚ ንሰላም ኢዶም እንተዘርግሑውን ሰማዕ ስለ ዘይተረኸበ ከም ህዝቢ ዝነበረና ብሕታዊ መማረፂ መኪትካን ስዒርካን ምውፃእ ጥራሕ ብምንባሩ ብመሪሕ ውድቡ ሕወሓት እናተመረሐ ኣንጻር እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘካየዶም መሪር ጽንተትን ደጀን ግንባርን ብምትእስሳር ብመስተንክራዊ ጽንዓት መኪቱ ናይዚ ውፅኢት ድማ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ክፈረም ኣኽኢሉ እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈጠሮ ናይ ሰላም ሃዋህው እንተሃለወ እኳ ብምሉእነት ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ይወፀን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ በዓል ዋንኡ ኣይተመለሰን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ስለ ዘይተገበረ ሕዚ እውን ከርፋሕ ናብራ ክደፍእን ተወሳኺ ዋጋ ይኸፍልን ኣሎ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና እውን መሰሉ ተጎፊፉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብመንነቱ ምኽንያት ብሰላሕታ ይጸንት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተዳዕነኑ ማእለያ ዘይብሎም ጸገማት ንኽፍትሑ ዘኽእል ጥንኩር ውሽጣዊ ሓድነትና ዓቂቡ استراتيجيك عقمتات مخته وديبو بقوع مريهنت بمهاب ناي مدردار عقمنا خبرخن سممع بريتوريا بستمال أجباب نخفت سمنا وكند ممراح نقولك سلطانو روحون قبل بهراو ربحاتنا مهجار تسميدو خسرح تسأنحه حدش جزاء درب وجلة بهراو خدات ناي زخلو اتفاقات بمورالم بتاريخن بزلا على درجات حتى تمخانو كسمرلو يجبع وجلة بهراو خدات نودبنا فريسو استراتيجيك عقمتات مختنا بتينو حدنت حزب تግራይ ብምድኻም ናይ ምግባር ተኽእልኡ ተመንዚዑ ብጸላእቲ ንኽንብርከኽ ምስናይ ውሽጥን ግዳምን ሓይልታት ተላፊኑ ስልጣን ብቐዳምነት ንኽብሕት ኩሉ ዓይነት ርብርብ እናካየደ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር ውድብና ሕወሓት ንኹሎም استراتيجيك عقمتات مختنا ብምትሕብባር ዘካየዶ ውሕሉል ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምልኣተ ህዝብና ብዝሳተፎ ወፍርን ቢታን ነቲ ስልጣን ብሒቱ አንጻር ብሄራዊ ረብሓና እናሰርሐ ጸንሐ ሓድሽ ገዛእ ደርቢ ካብዚ ዝሓዞ ስልጣን ክእለሳላ ዝተገበረ ንሱ ኣብ ውሽጡ ሓቢኡ ህዝቢ እናደነጋረሉ ጸንሐ ናይ ሰላልፋ ባህሪ እንትቀላዕን ናብ ደንብኡ እንትጽምበር ንሕና ድማ ኣብ ህዝባዊ ዕላማና ሰሚርና ረብሓታትን ባህግታትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘረጋግጹን ዘበስሩን ወሰንቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ክንዝቲ ምቹው ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ሕሉፍ ዝባኸነን ግዜን ዘምለጠናን ዕድላትን ጸጋታትን ንምክሓሓስ ብዘኽእል ናይ ህዝብና ሕቶታት ደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ መሪሕነት ጭቡጥ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ንምጅማር ማእኸል ዝገበሩ ወሰንቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ንዝትየሉ ብሄራዊ ሓድነትና ንውሑስ ሉዓላውነትና ኣብቲ ትዝብል መሪሒ ሓሳብ ተዓጂቡ ሓደ ኣብ ሕሉፍ 6 ዋርሕ ዝነበረና ፈጻጽማ መደባት ምግምጋም ክልተ ህልዊ ዓለማዊ ጂኦፖለቲካውን ሃገራውን ኩነታት ብመንጽር ንትግራይ ዝህልዎ ትርጉም ሰለስተ ቀጸልቲ ናይ ቃልሲ አንፈታትን ማእኸል ዝገበረ መድረኽ ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ሕወሓት ብዕውት መንገዲ ተሳሊጡ ኣሎ ክልተ ናይዚ ክልላዊ መድረኽ ተሳተፍቲ ኣካላት ኣብዚ ክልላዊ መድረኽ ዝተሳተፉ ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ 240 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋሉ ብድምር 1337 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ሉዓላውነትና ብዝብል መራሒ ሓሳብ ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተኣኪብና ኣብ ኣጠቓላሊ ኩነታት ውድብና ህዝብና ዝርዝር ገምጋም ምይጥን ኣካይድና ዘለውና ተደራረብቲ ጸገማት ዝፍትሐሉ ናይ ቃልሲ አንፈት ብምንጻር መድረኽና ብዕውት ኣገባብ ተዛዚሙ ኣሎ ካብ ታሪክ ቃልስናን ህዝብናን መሪሕ ውድብና ሕወሓትን ንወስዶ ተመክሮ እንተሃለወ እቲ ጉዕዞ ብሉምጽ መንገዲ ጥራሕ ዝውዳእ ስለ ዘይኸውን
أبز حدش معرف سلامهم بوليتيكاو قالسي فتنتن هلخ كازودو فتناتاتن كقطمنا خمس خلو أميتنا بهجن كبرن هزبنا ون مقبار دم ديمنا خمس سعب على عصرته حوراو قوام مجلس أوسينا قالنا سلسته مجلس قوام حدا بهراو حدنتنا نمحصل على ونتنا عبتحتزل مرا حساب بمعسال جزاتا وحدنتنا نوانو خملاس تمزاولت تسدد هزبنا وحسنو تحلينا مربوتو خملاس عبتحتو وررت حيلتات كوينو حسارة مكرو زرزول هزبنا حران خوص كلهم استراتيجيكاو عقمتات مختنا بمتحبار سلاماو بوليتيكاو قاسي كمن نحيل قال ناتو كلتا نمدبات حويتن داق مهنساتن زلعالة تخرج بمهاب بزتودونا حفاش من قصاص كمرح بمقبار ببدرجو زل مريحنت بزلعالة توفاينت وسينو خوفر كابتصادفو حفاش تنصيلو زكار من قصاص قال الناس يولو بمخانو بمجنزاب بعجزبنا بمتنتان حدر جاغانو سماعتاتنا تحنقيتنا أسروم ناتختلنا أبداق محويتن هنساتن تقراي بستنصر استراتيجين أنفتن مسرات قطواي زخونة أما هفتي بمت اتتاو قدامنا زوهاو محرسوا خفلتات بمن تصار بحافشا دما ملا هزبنا بفتحاو تتقامت زخونلو نايداق مهنساتن حويتن تلمب قلتف تقبراون مقبار قال ناتو سلسته أبز حالفو وانات هزبنا بقوع قلقالوتن فتحن خيركب ببعلاون ودعون مخنياتات أبز خفاء أقامن قلقالوتن صامئ فتحن مصنحو نردائنا أبز مداي هزبنا لب بمعباي نزرعيات تصورنتن تعقستن دما ننقدنا نزيب بمردا أمداي زفرصتان دحنتن زرعيات أقامات أورا مريتن محدرا معدنن زرعزول لحدقنيا كونتات هزبنا الساتفنا نفسرعات كأتو بمقبار أو سلوتنا وهوا قلقالوتن فتحاو تتقامنتن كالرقاقز أبرتعنا خمن نقالس نزنور أقامات فتحنا نحلوف بزكح حزن هزبنا خنقلقل قال ناتو 4 بسنك جينوسايد زتحسي قطبانا كسا حزنا ونورنا يمملا صراحات بعتو أي تجمران بز مخنيات دما متان دخلناتنا وسخي يخير بمهلاو هزبنا بفلاي دما أبتحتو وررتو زولو زتمزاولن زتسددن هزبنا مسز فتر زولو علماء وكونتات لقست تكالاتن كقورو وصنحو وصن حاجز مقراتو سعيبو أبزبنا خالي توسخ صقمنا خونا يمتصلو سلاز خونا دما قطوا حويت من رقاص نصباح زي بالنا هلونا حتى خوينو يمتص بمهلاو عم دنفع ما توزل على الربرب بمقبار عرسم رسكوسانا زو حسرحاتن مسرحن عرسم التحقاز بمتن خارن بزلع على حرانا كم من الربار نرقاق عمشتا سممع بريتوريا وصيت كبر مسواتنتنا ايو إذا سممع نزتاوجلنا جنسايداو كوينات عقيتو ناب سلاماوي بوليتيكاون قاس زسغاغر الناس لزخونه بغبو نختغبرنا تقالسنا مسيناينا نتغبراونتو دما حزو انت خونه توسخ مسواتي نخفللنا يخون امبر بسنكا وشتنا تفطيرو صنحه بهراو كحدات بوغن منግስት ኢትዮጵያን ተፈጻምነት ዝስምዕ ቁርጸኛ ዘይምዃን مدرادر تأكلاتون عدك فتحو خامبال حليفهم اتسممع بباكاج نخفصام زوريو دلونت وسنيو زوم صقمات تمغاغيبهم اتسممع كسا حزب بملونت ايتا تكبرن بسنكز دما امعقو ماخلات سدتن تحت وررتن زول حزبنا عددا طميت حمامن موتن يخونلو از صقم كصاورو ابزي يخللو بركون بصيح يركب حزون ابزي مدايز تراي مسرتاو بوليتيكاو صقم بمفتاح حق منقسط على أولادنا وتقرأ بمسرة سمع بريتوريا خملاس هزبنا حراخ وصين وحسنو تحلينا مربوطو تموليسو سرع هوتو كمرح بوليتيكاو زاتخ جمر قبن جنسايد أبلع الهزبنا تفتصو مع أكلات تحتات النت كالرياقات مدبات حويتن داق مهنساتن بعلك جمر سممع بريتوريا زفرارو مع أكلات محبرة سبع علمن أفصاص ما تسممع خقمقمو قبو قاس خقبرلون ناس وعنا هلونا هزبنا نمحاسن مسل عسو سننا نمرقاقن كل ما داي سلامهم بوليتيكاون قاسنا كم من نحيل قال ناتو شدشتا ودبنا حوحت بهزب تفطيرو بمعراف قالسو هزب وقينو بحاولنا تفتنا بهزب تساحلو ابو عزو قالسي زقاطمو وشتن قدام فتناتات مسهزو خوينو نابدها نحامس عامتات اب قالسي عوتن صناعتن زلقه هزباوي ودبيو سلاز خونا دما أفلتو ودبنا حواحات زملكات أفلب بهزب تقراي تخاتيمو زحادرن بهزب تقراي زوسان مخانون نأمنينا يخون مبار بسنك زقات منا جنسادا ورار
ሕጋዊ ሰውነት ውድብና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሪዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ንቡር ንኽምለስ ዕልባ ዝረኸበ ጉዳይ ምዃኑ እናተፈለጠ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንስምዕነት ፕሪቶርያ ብዝፃረር ኣገባብ ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳይ ወሪዱ ውድብና ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ንዘካየዶ ህዝባዊ ምኸተ ከም ዓማጺ ንኽቁፀርን ተደጋጋሚ ጻጥ ንኽገብር ምፍታኑ እናኽወነና ሕዚ እውን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕጋዊ ሰብነት ውድብና ናብ ንቡር ንኽምለስ ንጽውዕ። 7 ህዝቢ ትግራይ ብሰላ ቃልሱን መስዋዕቱን ካብ ዘረጋገፁ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ሓደ ምኽባር ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። መግለፂ ድማ ብዝመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ይኹን እምበር እዚ ከምዚ ዝበለ መሰረታዊ መሰል ተደፊኡ ብዘይመረፆ ግዛዊ ምሕዳር ክመሓደርን ተፈሪድዎ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ክፈርስ ተገይሩ ሓደ ግዜ ኣመኻሪ ካውንስል ስዒቡ ድማ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ብዝብል ንሕገ መንግስታዊ ስልጣን ህዝቢ ዝጥሕስ ህዝብና ዘይተሳተፈሉ ገዚፍ ናይ ግልጽነት ጸገም ዘለዎ ገዛኢ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክቕመጠሉ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ሕገ መንግስትን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እናረጋገጽና ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ናብ ህዝቢ ብዝተመረፀ መንግስቲ ንምስግጋር ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ብማዕረ ዝወዳደርሉ ሰላማዊን ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን መረፃ ንምክያድ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ዘድሊ ብቑዕ ቅድመ ምድላው ክገብሩ ንጽውዕ። 8 ረብሓን ሓደጋን ህዝቢ ትግራይ ሓበራዊ ምዃኑ ናይ ርሑቕን ቀረባን ታሪኽና ዝተምሃርናዮ ሓቂ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግን ብገርህን ብጉርሕን ብግልፅን ብሕቡኡን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ኣደብ ክገብሩ እናፀዋዕና ንዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ትርጉም ብምሃብ ብኣጋ ክእረሙ ክግበር ብሄራዊ ሓድነትን ክብርን ህዝብና ተዓቂቡ ክዘልቕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝብናን ይግባእን ባህልቲ ኣካላትን ኣብ ምጥንኻር ውሕስ ህላዋና ዝኾነ ሓድነትና ብውነ ክሰርሑ ፃውዒትና እናቕረብና ኣብዚ መዳይ ካባና ዝፅበ ኩሉ ንምግባር ድልዋት ምዃንና ነረጋግፅ። 9 ካብቲ ገጢሙና ፀንሐ ውሽጣዊ ናይ ምብትታን ሓደጋ ብዝተወሰነ ተናጊፍና ናብዚ ሕዚ ንርከበሉ ብዓይነቱን ትሕዝቱን ዝተፈለየ መድረኽ ቃልሲ ንኽንበፅሕ ናይ ህዝብና ብፅሒት ወሳነ ብምዃኑ ንዝገበርካዮ ኩለ መዳይ ቃልሲና ንኣድና ንኣዳና ዝለዓለ ምዃኑ እናረጋገፅና ብቐፃሊ እውን ኣብ መደባት ሕወትን ዳግም ህፀትን ትግራይ ምውሓስ ግዛእታዊ ሓድነትና ኣብ ምርጋፅ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝተወደበ ቃልስኻ ክትሕይል እናፀዋዕና ካባና ዝፅበ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንኽንከፍል ድልዋት ምዃንና ክነረጋግፅ ፀልካ ንፈቱ። 10 ዝኸበርካ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ትነብር መላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላ ተወዲብካ ዝመከትካ ኣብ ልዕልና ዝተፈነወ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምምካት ዓለም ዘስደመመ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ፀቕጥታት ክዓርፍ ጌርካ ኢኻ። ንስለ ትግራዋይን ትግራዋይነትን ተወዲብካ ዝተቓለስካ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ተዓጊቱ ናብ ተነፃፃሪ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክንሰጋገር ጌርካ ኢኻ። እንተኾነ ግና ሕዚ እውን መልክዕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተቐይሩ እምበር ዕላማና መሊኡ ኣይተዓወተን። ህዝብና ሓራ ይወፀን። ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ኣይተረጋገፀን። እቲ ካብ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተረፈ ህዝብና ብጥምየት ይሕንዘፍ ኣሎ። ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኮነ ኣብ ስደት ዘሎ ሓሰራ መከራ ይርአ ኣሎ። ሰኣን መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ኣደዳሞትን ስቃይን ይኸውን ኣሎ። ብሓፈሻ ናይ ህዝብና ኩለ መዳይ ፀገማት ሕዚ እውን ኣይተፈትሑን። ስለ ዝኾነ ድማ ባህጊ ትግራይን ህዝባን ብዝተማልአ መንገዲ ክሳብ ዘረጋገፅ ከም ልማድኩም ብዝተወደበ መንገዲ ቃልስኹም ክትሕይሉና ፀዋዕና ውድብና ሕዋሕት ማእኸል ስሕበት ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሶ ብምኽባር ላዕላውነት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ኣብ ምምላስ ማእኸል ገይሩ ክመርሕ ወሲኑ ክቃለስ እዩ። ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕላውነትና ውድብና ብምጥንኻር ንመድረኻዊ ተልእኹ ነብቅዕ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ሕወሓት 25 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም መቐለ الشاورما طبعا على